Kini mahitungod sa gikaingon nga gikagugtan nga SYOCOS letter, no, dili SYOCOS order. SYOCOS letter nga gipadala kanato, no, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, pinagistong mayor gipadala dinhi kanato sa Environmental Management Bureau. Ang maong SYOCOS letter atong na-receive last January 15 through email, pero ang pitsa niini nga maong SYOCOS letter is January 7. Diha pagkadawat nato ato dayong gitubag, no, atong nag-draft ta og atong answer sa maong violation nga gihatag kanato sa EMB. So ang mga violation una is ang yabo sa basura sa walay liner, no. Ilang nakita na siya adtong December 12. Unya dayon sa pagkakita nila nag-ingon sila nga dili ni pwede kay gihimo to siya tungod kay ang cell number 3 wala pa manggod na human, no, kay ang budget lagi for cell number 3 karon naman sa panahon ni Mayor Clark, so daghan proseso. And then ang katong giyabo dito sa kilid nga walay liner is aron pod maka-access ang mga equipment nga gabuhat sa cell 3. So muna nga immediately atong gipaundang ang katong gihimo nila nga access road nga gibutangan sa basura aron makaagi ang mga heavy equipment paingon sa silong, no, sa cell 3. So wala na tay problema kay ingon man ang EMB nga iundang sa ilang letter, but December 12 ato nagyong gipa-stop ang maong pagbutang dito sa maong location. Katuha dayon nga gipa-explain ta, no, sa EMB ang kining nganong wala pa nag-andar ang atong wastewater treatment plant, no. Kay kinahanglan siya aron nga ang ikatulo nga problema ang kanang mga leaching, no, mga duga sa basura nga in kaso mag-ulan mo paingon gyud dito sa suba mo nang mabagsak ang atong water testing. Ang maong water treatment plant dugay na siya nahuman 2023 pa, pero ang among problema is ang connection kay dili man ordinary nga kuryente, 3-phase man ang kinahanglan, and then gikan pa sa may pagatpat ang connection paingon din sa sanitary landfill. Humana ang pagbayad sa clearing sa maigo nga mga kahoy is na humana, kompleto ng atong road right of way. Ang kulang na lang ang pagbayad sa mga wires, no, o kanang ilang tower nga ipatindog. So naana na siya sa contract na to sa atong sanitary landfill na nas contractor, and then the contractor assured us nga before mag-March 31 ilan ang mabayaran ang maong obligasyon dito sa Morisco, kay Morisco man atong linya. So kami sa Clenro wala may mahimo kung wala pa gyud kuryente, pero among paningkamutan, no, among paningkamutan nga bisan og wala pa ang kuryente aron lamang nga dili mapuno kay lanin niya na rabasab ting ulan na, aron dili mapuno ang atong shipment, kami among i-assured nga sa kanunay among i-recirculate ang maong mga lisi katong mga duga sa basura nga mo'y gibuhat sukad pa sa unas pagbuhat diha panahon pa sa previous administration. Hinaot nga nakahatag ini og katinawan sa tanan, pero ang ako lugar nga dili angay kabalakan ang maong SYOCOS order kay tanan atong mahimo atong makaya sa pagtuman sa sigon sa order sa Environmental Management Bureau. Salamat o may adlaw sa tanan.